Okay. Gigay. Gigi. Wala naman nakapibot. Gasolina. Lit. Ito isa. Still recording. Ha? No. Nag-snack ko man di ay. Yawa, nag-snack. Dato grang ni Honong. Nag-snack man di ay. Snack sa saging way. Kaya mo kaon na kay palso unggoy. Pagabot nimo ganina nga. Ana man siya ganina alas 8. Okay kayo. Pwede dere. Pwede pa dito. Shout out. 7-Eleven. Awan ta karon timbangan.